Hello, good morning, students. Welcome back to our English classroom. Today, we will learn about a comparative in Unit 3, Who is Taller? So now I want you to prepare your student book and also your notebook. Okay? Okay, we will start. First of all, I will tell you about the objective of this study. So in this study, we will learn how to describe someone or something and making comparisons of two or more things. Jadi di lesson ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan seseorang atau sesuatu dengan membandingkan dua benda atau dua orang atau lebih. Next, I will tell you about the vocabularies that we will use in this lesson. So I will give you some vocabularies that we will use in this lesson ya. Jadi Memlia akan berikan kosakata yang akan kita gunakan pada lesson ini. So I want you to write on your notebook ya. Jadi Memlia mau kamu menuliskan kosakata ini di buku tulismu. Oke, ini adalah vocabulary yang akan kita gunakan. Jadi, comparison atau perbandingan ini kita menggunakan adjective atau kata sifat yang sudah dikombinasi dengan akhiran er atau r ya. Misalnya older. Older itu dari kata dasar old. Lalu karena untuk membandingkan maka kita tambahkan er menjadi older. Oke, older. Older artinya lebih tua. Kemudian shorter. Shorter dari kata dasar short, pendek. Maka ditambahkan er menjadi shorter artinya menjadi lebih pendek atau lebih rendah. Kemudian kita ada stronger, lebih kuat. Taller, lebih tinggi. Weaker, lebih lemah. Younger, lebih muda. Better, lebih baik. Harder, lebih sulit. Softer, lebih lembut. And worse, lebih buruk. Next, I will explain about the sentence pattern atau pola kalimat yang akan kita gunakan pada lesson ini. Dan juga Memlia akan menjelaskan mengenai comparative. Oke, disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, first of all, I will tell you about the comparative. Apa sih comparative itu? So, comparative is used to compare two things, people, or animals. Jadi, comparative itu digunakan untuk membandingkan. Ya, membandingkan dua benda atau dua orang atau dua hewan. Oke, jadi komparatif itu untuk membandingkan dua benda atau dua orang ya. Jadi, ada dua yang harus kamu bandingkan. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya who. Who is bla bla bla. Oke, bla bla blanya itu kamu tambahkan dengan vocabularies tadi yang sudah kita tulis di atas. Misal, who is older? Atau who is taller? Gitu ya. Siapa yang lebih tua? Kemudian kamu jawab bla 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 is bla 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 dan bla bla bla. Jadi siapa yang misalnya yang lebih tua tadi? Misalnya kakek, grandpa is older than me. Kakek lebih tua dari saya, gitu ya. Kemudian kita menggunakan kata tanya which. Oke. Which is bla bla bla. Okay, which is shorter misalnya ya. Mana yang lebih pendek gitu ya. Kemudian kamu jawab bla 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 is bla 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 then bla bla bla. Misalnya yang lebih pendek apa yang namanya pencil gitu ya. Pencil is shorter than ruler. Oke, contohnya seperti itu. Nah, yang harus kamu ingat adalah perbedaan kata tanya who dan which. Oke. Who
It's using for asking about people or animals with names. Jadi who itu digunakan untuk bertanya mengenai orang atau hewan yang mempunyai nama. Jadi misalnya dalam cerita itu atau dalam gambar di situ ada hewan yang ada namanya gitu ya. Nah, itu kamu harus bertanyanya menggunakan kata tanya who. Nah, how about which? Which is used for asking about things or animals. Jadi which itu digunakan untuk bertanya mengenai benda atau hewan. Hewan yang tidak ada nama misalnya elephant or giraffe gitu ya. Atau misalnya lion, bear gitu. Itu kan hewan yang gak ada namanya. Kalau ada namanya misalnya kamu punya peliharaan anjing, terus dia ada namanya Molly dan siapa Lulu misalnya seperti itu ya. Oke. Next. Okay, you should remember in comparative you should put than between the things. Jadi pada saat kamu menuliskan kalimat komparatif atau kamu menuliskan kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris, itu kamu harus menambahkan kata than. Than yang berarti daripada. Oke. Kakek lebih tua daripada saya. Tadi apa? Pensil lebih pendek daripada penggaris gitu ya. Jadi than itu untuk menjelaskan apa namanya yang dibandingkan seperti itu. Oke, jadi jangan lupa untuk menambahkan kata than setelah adjective tadi, setelah older, taller gitu ya. Jangan lupa pakai than. Older than, taller than, shorter than, younger than, dan seterusnya. Okay, now look at the examples. I have two examples for you. Look at the first picture. Ya, lihat gambar yang pertama di situ ada gajah dan jerapah. Oke. Nah, look at the question. Which is taller, elephant or giraffe? Ya, yang mana yang lebih tinggi, gajah atau jerapah? Oke, di situ Memlia menggunakan kata tanya which karena membandingkan hewan. Oke. So now how the answer? Giraffe is taller than elephant. Oke. Jadi si jerapah lebih tinggi dari gajah. Now look at the second picture. Di situ ada Jack and Tom. Ya. Nah, now look at the question. Who is strong? Jack or Tom? Siapa yang lebih kuat? Jack atau Tom? Lihat gambarnya. Oke, Jack is strong than Tom. Jadi, Jack lebih kuat daripada Tom, gitu ya. Okay, now put your student book. Okay, I want you to open page 22 until 27. Okay, ambil buku student booknya. Kemudian buka halaman 22 sampai 27. Kita akan bahas halaman 22 sampai 27. And also I want you to put your pencil. Ya, ambil pensilnya. Karena di student book ini kita akan listening and also answer and writing. Okay. Jadi akan listening, menjawab pertanyaan, dan juga menulis. Okay, are you ready? Okay, we will start with listening. Vocabularies, listen, and number. Check it out. Unit 3. Who is taller? Listen and number. Number 1. Shorter. Shorter. Number 2. Taller. Taller. Number 3. Older. Older. Number 4.
younger, younger, Number 5. stronger, stronger, Number 6. weaker, weaker. Okay, you have already listened to the track. So now let's answer the questions. So what is number 1? Number 1 is shorter. Yeah, shorter. Number 2 is taller. Lawan katanya ya, shorter. Lawan katanya taller. Number 3 is older. Oke, lebih tua. Number 4 is younger, lebih muda. Number 5 is stronger. And the last one, number 6 is weaker. So, or are all those your answers are correct or not? Betul nggak jawabannya semua? Ya, kalau salah diperbaiki anak-anak untuk kamu belajar di rumah. Listen and write. Who is taller? Rachel is taller than me. Who is older? Jeff is older than me. Who is stronger? You are. I am weaker than you. Page 23. Kamu sudah mendengarkan tadi ya tracknya ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu yang bagian A. Oke, yang pertama itu apa? Who is taller? Who is taller? Jeff is blah 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 than me. Older. Oke. Sekarang kita tulis nomornya yang mana? Number 1. Oke, number 1. Who is taller? Ya, who is taller? Rachel is taller than me. Who is older? So this is number 2. Jeff is older than me. You are. Who is stronger? You are. I am weaker than you. Listen and circle. Number 1. Softer, softer. Number 2. Worse, worse. Number 3. Harder, harder. Number 4. Better, better. Okay, next, let's answer the questions. Circle the questions. Number 1, the answer is softer. Number 2 is worse. Number 3 is harder. Number 4 is better. Okay, very good. Next, let's fill in the blank. Ask and answer. Okay, look at the picture. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Anak perempuan dan laki-laki membandingkan buah mereka. Nah, kemudian dia bertanya apa nih? Which is better? Yang mana yang lebih baik? Yang nggak busuk gitu ya. Terus, anak perempuan itu bilang apa? Yours is better than mine. Jadi apelmu itu punya kamu itu lebih baik daripada punyaku. Punyaku sudah busuk gitu. Next, writing. Match and write. Oke, kita match. Itu ada gambar A, B, C, D. Yang pertama sudah dijawab ya. Who is taller? She is taller than me. Berarti yang C. Number 2, which is blah blah blah. Nah, blah 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 lihat dari mana? Lihat jawabannya dulu yuk. The feather is softer than the toy. Feather itu artinya bulu. Softer berarti lebih lembut ya. Nah,
Jadi pertanyaannya apa tuh? Which is softer? Which is softer? The feather is softer than the toy. Jadi yang mana gambarnya? Yang B. Number 3, which is better? Yang mana yang lebih baik? Yours is better than mine. Kamu punya lebih baik daripada punyaku. Jadi yang D. D ya. Number 4, who is older? Laura is blah 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 than Sally. Laura is older than Sally. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke, good. Listen and read. Juan's family. Who are the people in Juan's family? What do they look like? Juan's dad is taller than his mom. Juan's mom is nice and beautiful. Juan is older than his sister. Juan is stronger than his brother. Juan's brother is weaker but funny. Juan is taller than his sister. Juan is shorter than his brother. Okay, after you listening, so now let's read together. Ya, abis kita dengarkan tracknya, sekarang kita baca bersama-sama. Juan's family. Who are the people in Juan's family? What do they look like? Juan's dad is taller than his mom. Juan's mom is nice and beautiful. Juan is older than his sister. Juan is stronger than his brother. Juan's brother is weaker but funny. Juan is taller than his sister. Juan is shorter than his brother. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya bersama-sama. You listen and after you read the text about Juan's family, so now it's time to answer the questions. Okay, let's circle the answer. Okay. Number 1, who is younger than Juan? A, his mom. B, his dad. C, his sister. Yang mana jawabannya? Ya, C. Yang lebih muda daripada Juan adalah adiknya, adik perempuan ya. Number 2, who is Juan's brother? How is Juan's brother? A, beautiful. B, funny. C, nice. Bagaimana Juan's brother tadi? Apakah cantik, lucu, atau baik? Lucu ya, funny. Number 3. Who is taller than Juan? A, his sister. B, his brother. C, Juan. Siapa yang lebih tinggi daripada Juan? His brother ya. Jadi kakaknya tuh lebih tinggi daripada Juan. Okay. So this is the end of my slide. Thank you very much for watching my video and for study today with me. So I want you to repeat again at home and then try to do the exercise in your workbook. Oke, jadi Memlia mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video Memlia hari ini. Jangan lupa untuk mengulang videonya di rumah supaya kamu bisa belajar lagi dan tidak lupa akan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian coba kamu kerjakan latihan-latihan yang ada di workbook untuk melatih kemampuan kamu di unit 3 ini. Oke? Oke, kelas, see you next week. Bye-bye!